Silai Batamia Kari Finite Prasharuni Bisingo Korosa Montri Okra Anka Hanke, Abaheke Zunzala Kleinani Nangla Kamung, Shangrosala Hasteni Hastepa by Malinani Tamani Zorawo, Koktomatumneroni Buskango Koksanani Tango Kono Shaka, Republic of India State President Ananta Deberma. এখানে আমরা দেখেছি যে সময়ে যে রাজনৈতিক দল চলছে না ওইগুলো ইন্টারেস্ট নিচ্ছে না তার জন্যই এখন আমি ত্রিপুরাবাসীর কাছে আমি করছি খুব ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আমাদের রিটার্নিস বানাতে হবে আর আমাদের সিএম যদি আমাদের মধ্যে হয় তাহলে এইগুলো বেশি দিন ধরে হবে না তার জন্যই আমরা এখন পলিটিক্যাল ভাবেও আমরা লড়াই করতে যাচ্ছি আমরা ত্রিপুরার এসটি এবং আমাদের মধ্যে যদি সিএম হয় এই সমস্যাগুলো আর হবে না ত্রিপুরার বাজেট প্রায় ৩৯,০০০ কোটি এইখানে যদি ২০০ কোটি ৩০০ কোটি আমাদের রিটার্নিসের জন্য যে কোনো কিছু ডেভেলপমেন্ট দেওয়া দেয় ওইখানে কি এই ২৫০ কোটি কি তার জন্য ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না খাওয়ার মধ্যে আছে তার জন্য আমরা যদি এই সময় যদি ক্ষমতা পান আমি একজন কেউ রেহাই দেব না Han Silai Batamia Kari Fine and Elepti Rock Shangrosala Hostini Hastepa by Malinani Tanka Broni Talbid Shamong Sharmuna de Hastepa by Malinani Tamani Zorawo Koktomatumero by Koksanani Tangai, Republic of Indian State President Ananda Deberma Shaka Silai Batam de Yakari Family Zorawa has the Hafani Bukakte, Brono Rozak Mani Kok 2.5 Kararang Shobai Broni Joto Mante Shokte Rock no Rosagna Hene Yabatabufan Rosaglia Broni Mante Shokte Rock Mantai Shokta Marani Bagai, Shalbrum no Lahar Kashlani Nango, Abu Belekano Zunzala Klayu Hene. Has the Oton Kasang Deke, Donani Nayo, Shilai Batamiakari Fine Rock, Abni Bagai has the Montreokra, Baraway Malay Koklam, Shanani Bagai Shanmuti Shaka. Abakino Arshala Koksanani Tanga Republic of Indian State President and the Department of Shaka. Shilai Batamiakari Shakbe de Fine Korosoti Prasha Hasni Montreokra Anka Henke, Abai Zunzal Rogo, Glagala Kamu Hene, Abni Logate Shaka. Mantai Shokta Marani Bagai, Tunkoroni Lama Himnani Naka Hinke, or Lama Himna Hine. Gabo Wahina Tung Egonda Moto Samuelta Tung Egg number Hanke, Tini Party Hote, the Rabatina Hambairo, Tung Kakang Maro, Tamling Kante, Tung Tini Republican Party of India, Simino, Tini Joto, TNB Accord, ATTF Accord. NLT Accord no money now. Tini President Hero ang money na inay. Gasong tini introduction of line permit obon kok salanca Accord to tongan abu funuka edisi more power 125 amendment Delhi ni Prime Minister Sisi Rohmani Home Minister Sisi Rohmani Economic Rohmani abu sing bono funuka bo hamza ka bo Accord ya te 12 Accord ya kone jeng bono taka Bokaham ke gonta naikha naik industry development erpore renaming khlaya renaming committee ni tongo tai sini implement committee tongo jeng tabuk bang sitirjak tai ukil notice mau phunuka ukilok government si sirma utorma bosung phunuka jeng tai nasing maliani saka bono botabung nainai ni sao tai বিশেষ kai sini PSO security ni bagi bosung bono rokha বিশেষ kai Bobai kaham ka salai kya diji thimani jas na tuyui special jara dithai jas na tuyui nai abo tuyui ni inkorima khainai kalpit no marom nai tai bo saka dorokta mo nai incho jeng susto bicar nai diji thiman no o SPTS be jeng iya jeng besanga 10 tarikh rashtrapati no bosung obna tuyui na thangtong to bagino jeng tini oro Home Minister Kok Saliman Korea Boy Salaka. Sing Omtiro Tai Tong Toglia. Officer of Kaham Sawa, happen a Raja Palbo Kaham, can I for Nika? Uncle Eddie ni Accord, TNB ni Accord, NLT ni Accord, Babang Bonaika. Digitimani, or Apple Kamani, Obo Bonaika, Tachini, Security ni, Abo Bonaika. I take a Shankachini, Loli Devoma, Bo Etitive ni President, Bini, Quarter. Saya bar dorgo sorka waktu iklai tongo abo chung bono kaham ka sai khanar ka mia jogon chief secretary na ruo apor se engineer rok thango sak nai eta
जों दिनै बनो बरका बन नायनाय नि सायाव ओंखे जों तेबो बनो साका सिनि जखन गाबो दिबो कायसा पार्क रखनाय आप्रो सिनि मिनिस्टार फायनाय लायं सुर आप्रो ननो खबर नाय थानाय हिसाव ताइ तामो सानानि जों कक काहाम सालाय सिमि गभर्नमेन्ट रक कक सालायो हायपनो भारत पयन ताबो इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन एडिशो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कक आबो सिन आबो एकरो तंग मुनु गबनो उनके जमी फेरत अबो फुनु रुखा उनके विदेशी वितरण अबो फुनु रुखा सिनि एकरो तंग एमन कि कक बरक ऑल इंडिया रेडु सेपारेट आबो से नायनाय नि सायाव सिन कक बय रे कैसा रेलवे स्टेशन नों मुजुमान जागाब्ला रेलवे उनको ताइ उनको एयरपोर्ट सिनि बावरा बाय एनो माने ताग्रिया नि साका बर नायनाय हिसाव तांग्रिया नायनाय बर सानाय हिसाव बबेबां नायनाय हिसाव गबनो बेलेकना हामबाय सिनि आरपिआ हइते ताइ टिवे बरसे बनो हामबाय ताइ नरनबो हामबाय जोंरो फायमान जाखां बगैनाय Asla hasne hasta pabai Malayani Zorawo Mazaka Republic of Indian State President Ananta Deparma Montokoloi Bashram Trabra Koshong Bureau Report Chini Korang